nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Islam Sem Censuras, que fala sobre o Islã. No nosso último episódio, falamos sobre Maria, mãe de Jesus, e hoje continuaremos o nosso assunto sobre as mulheres no Islã e as mulheres mencionadas no Alcorão. Então, hoje, continuando a nossa aula, sobre as mulheres, estamos novamente com a nossa querida convidada, a senhora Majda Elham, que é mestre do Seminário Islâmico, e o Haj Nasser, que vai nos ajudar novamente na tradução, para nos dar uma aula sobre uma nova mulher que está mencionada no Alcorão. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. هذا البرنامج راح نكمل بموضوعنا. أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. Bom, hoje vamos falar sobre outra mulher que aparece no Alcorão, correto? Hoje vamos falar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem. القرآن الكريم ذكر نساء عديدة. O Corão Sagrado citou várias mulheres. وذكرنا من هاي النساء. E entre essas mulheres nós citamos يعني سيدة مريم a senhora Maryam, que a paz esteja com ela, no episódio anterior. ومن النساء التي ذكرها القرآن الكريم هي ملكة سبأ. E entre as mulheres que foram citadas no Corão Sagrado foi a rainha de Sabá. وملكة سبأ كانت طبعا ملكة على قومها وفي. Essa senhora, ela era uma rainha, uma governante sobre seu povo, sobre sua região. وسبأ هي مدينة تقع في شرق اليمن. Sabá é uma região que se encontra no leste do Iêmen, atual Iêmen. Sim, atual Iêmen. مدينة كانت لها حضارة عظيمة. Era uma grande cidade, inclusive tinha uma civilização, grande potencial. وكانت في زمن النبي سليمان عليه السلام. E isso aconteceu na época do profeta Salomão. في القرن العاشر قبل الميلاد. No século 10 antes do Cristo, ou seja, يعني 1000 سنة قبل الميلاد. 1000 anos antes do Cristo. Antes do Cristo, tá bom. والقرآن الكريم يذكرها في ضمن حوار. E ela foi citada no Alcorão Sagrado dentro de um diálogo. طبعا هذا الحوار دار بين الهدهد طائر من طيور النبي سليمان عليه السلام. E esse diálogo, na verdade, quem causou esse diálogo foi um pássaro que foi um dos mensageiros, que era um dos mensageiros, ou enfim, servidores do profeta Salomão na época. الله سبحانه وتعالى منح النبي سليمان عليه السلام. O profeta Salomão, como vocês sabem, ele tinha vários poderes. Sim. وسخر له الطيور. E ele tinha um dos poderes é que ele tinha o domínio sobre os pássaros. وسخر له الريح. O vento também. فكانت الريح تحمل بساطه ويجلس عليه مع جماعه. Ele sentava, como diz o Alcorão Sagrado, pelo Corão موجود هذا الشيء. وسخر له الجن. Ele sentava no tapete, sabe aquela história do Aladim, não sei o quê? Isso existe. Dentro da história, o Alcorão Sagrado cita que o profeta Salomão sentava no tapete e ele era levado pelos ventos canedros al-Bsat com seus grupos, não era sozinho ainda. Não era sozinho. Sim. فإذا مو نفر واحد مثل الأفلام أكو هاي الفيلم مالت علاء الدين وما شنو. Ele com seu grupo, seus ministros. Sim. Ele sentava no tapete e o tapete carregava, o vento carregava aquele tapete e levava para todos os lugares. Nossa. Isso foi um dos poderes que Deus tinha concedido ao profeta Salomão. كانت هذه من جملة الأمور اللي الله سخرها النبي سليمان. النبي سليمان كان يعرف منطق الطير. E uma das coisas que o profeta Salomão também dominava era a linguagem dos pássaros. Ele falava com كان يتكلم مع الطير. Ele falava com os pássaros. القرآن الكريم يقول وورث سليمان داود
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. Isso está no Alcorão Sagrado, que Salomão herdeu Davi e ele disse para as pessoas que nós fomos ensinados a linguagem dos pássaros. وأوتينا من كل شيء. الله من كل يعني أشياء E fomos القوة. agraciados com tudo de Deus, ou seja, ele tinha tudo. يجوز من يعني يجوز كان من أقوى من الناحية الحكومية، يعني كان النبي عنده سلطة وعنده. صحيح. O profeta Salomão foi um grande governante na Sim, época. então tinha um governo forte. كان عنده حكومة، كان الله سبحانه وتعالى ربي هب لي هيك يعني لا ينبغي لأحد. ربي يعطيني سلطان ما معطيه أنت لكل أحد. Ele pediu para Deus, ó Deus, me concede um governo que jamais concedeu a alguém na história. E Deus atendeu. Allah tá, هذا السلطة. Imagina, Deus concedeu ele. Concedeu, Lhe deu com o certeza. poder sobre os ventos, lhe deu a linguagem dos pássaros, vários poderes. كثير من الجن والشياطين كانوا يعملون تحت أمرته. E também ele tinha o poder até dos gênios trabalhavam, né, sobre o poder dele. Então ele controlava os gênios, né? Não controlava, não controlava. No caso, eles serviam. Serviam. Eles serviam no poder Era como se dele. fosse um exército dele. Mais ou menos. Uhum. طبعا هاي أحد الطيور اللي كانوا دائما مع النبي سليمان. النبي سليمان افتقد هذا الطائر. E em um certo momento, em algum momento, o profeta Salomão, quando ele pediu para todos os seus servidores viessem para aquela reunião, para aquele congresso, ele percebeu que um dos pássaros não estava presente ali. Não estava ali presente. Tá. Então ele perguntou, cadê o fulano? Cadê tal pássaro? القرآن الكريم يقول فمكث غير بعيد ما طول هواية فقال لما رجع قال أحطت بما لم تحط به. يعني صار عندي فرد معرفة أنت. Então o Corão ele fala يعني بعد ما سأل أين أين الطير جاء الطير انتظر جاء. Depois que ele perguntou cadê aquele pássaro, o pessoal não sabia, enfim, ele esperou ele vir, esse pássaro retornar, e aí questionou, o profeta Salomão questionou o pássaro, onde você estava? E aí ele falou, eu fui para um lugar não tão longe, só que um lugar que você desconhece o que existe lá. قال إنه هناك بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Eu vim de Sabá com notícias certas, precisas. ما هي هذه الأخبار؟ E aí o pássaro continua falando, eu vi uma mulher que ela possui tudo, possui um governo, possui tudo, ela tem poder e ela possui um grande trono. Eu vi ela e seu povo, seus seguidores, adorando algo além de Deus. E o demônio tinha iludido eles com aquelas ações. E aí ele impediu eles de alcançarem, seguirem o caminho certo. Então, o pássaro, ele transmitiu uma notícia para o profeta Salomão. Ele trouxe uma novidade para ele que nem ele sabia. Não sabia dessa história. E ele sabia, mesmo ele tendo todo aquele poder, né, tudo aquilo que ele pediu para Deus, toda a força, todo o domínio, ainda algo era desconhecido para ele. طبعا هذا الطائر
Uhum. كان على علم وعلى معرفة من شخصية هاي المرأة من خلال ما لاحظه. Esse pássaro, um detalhe, esse pássaro, ele observou a personalidade dessa mulher. Tá. E ele transmitiu tudo com os mínimos detalhes. انت تفاصيل للنبي سليمان. A primeira questão. أول أمر قال وجدت امرأة تملكهم. Ele falou que eu conheci uma mulher que domina eles. باعتبار أن الحكام الأكثر هم من الرجال. Ou seja, sendo que a grande maioria dos governantes são homens. Algo que talvez não era nem comum naquela época, يجوز né? حتى بذاك الوقت هم كان قليل حكام رجال نساء. قليل كان من النساء. Poucas mulheres tinham esse papel, esse né? papel de governar. طبعا أول أمر اللي وجد هذا الطائر ونقل الرسالة وجدت امرأة تملكه. A primeira coisa que esse pássaro transmite para o profeta Salomão é que eu vi uma mulher dominando os homens. وأوتيت من كل شيء كل عناصر القوة. E ela tem todo tipo de força, ela possui toda a força. يعني ما كانت في مدينة صغيرة أو في Ela não قرية estava dentro de uma cidade pequena, dentro أو de في uma مكان aldeia, نائي بعيد. em um لا، lugar longe. كانت لها مدينة عظيمة Ela tinha uma cidade muito grande, né? Palácios, وحضارة ولحد uma الآن civilização. E até agora, as موجودة. civilizações, os restos, né? A Sim. arqueologia, né? Como بناياتهم dizem, وقصورهم prédios, palácios dela existem. Continuam no Iêmen. Continuam, né? Não intactos, né? Porque Sim, são mas- milhares. جنود. Ela tinha exércitos, tinha كان لها قوة soldados, tinha اقتصادية uma força قوة عسكرية. econômica, militar, كانت وأوتيت من كل شيء e ela tinha tudo. Uhum. ولها عرش عظيم. E além de tudo, ela tinha um trono grande, um trono. المكان اللي تجلس O عليه que é o trono? O Ah, trono é entendi. aquele lugar onde o rei Sim, geralmente o rei. senta, o governante. Sim. Aquilo era uma coisa que chamou a atenção do pássaro. لفت نظر نظر الطير. طير. رغم أن النبي سليمان هم عنده كرسي Mesmo o profeta Salomão também tinha um trono muito grande e especial, só que o trono daquela mulher chamou a atenção do pássaro. رغم أنه هم عنده مظاهر القوة sim. مظاهر يعني التطور كان عند النبي سليمان ولكن كانت يعني هناك عند الملك الآن بكلام هذا الطائر يقول أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طبعا الحد هنا هذا شيء جيد. Até aí tudo bem. Tá. ولكن Sim. هناك شيء كان يحزن هذا الطائر الصغير. Só que هذا uma المخلوق. coisa deixou esse pássaro decepcionado, triste. ماذا O que قال؟ será? O que é? وجدتها وقومها يسجدون Eu للشمس من vi, دون ele الله. fala que eu vi ela e seu povo adorando algo além de Deus. كيف انه هؤلاء القوم مع النعم اللي Como é que عندهم، esse povo, com toda essa grande, com toda essa مع فضل الله bênção, عليهم، com toda essa virtude que Deus lhes tinha abençoado, Sim. كيف com todo انهم esse يعبدون الشمس país, eles adoravam o sol ويعبدون الاصنام. e eles adoravam os ídolos, né? يعبدون كانوا يسجدون للشمس من دون الله. Eles adoravam o sol dessa maneira. وزين لهم الشيطان اعمالهم. E o demônio, quem está por trás Sim. desse tipo de كانوا coisa? مستانسين É, o بعمل demônio, com الله. certeza. Eles مستانسين gostavam بعمل. de fazer isso. Sim. Eles tinham se iludido com isso. طبعا هاي النقط الامور اللي يذكرها عن هاي الملكه انه كانت ملكه واوتيت من كل شيء Uhum. ولها عرش عظيم. طبعا هاي الامور اللي ذكرها القران الكريم. الشيء اللي احزن هذا الطائر انه كيف ذولا ما يتوجهون الى عباده الله. متألم جدا. Ele ficou muito triste porque toda essa nação, esse povo, né, باعتبار الانسان المؤمن desse reinado de Sabá, não era adorado, não adoravam a Deus. يعني الانسان بطبيعه حاله يفرح لما يشوف الناس O ser تعبد humano, الله الخالق ele, العظيم. por natureza, Mun'im. ele fica feliz quando vê o povo adorando o verdadeiro Criador, Sim. o verdadeiro motivo por trás de toda essa bênção, de toda essa Sim. criação, Com né? certeza.
ويتألم لما يشوف E هؤلاء fica هذه triste النعمة por ولكن معرضين عن الله ver سبحانه que وتعالى. toda essa grandeza, toda essa bênção ainda não está sendo, não é motivo, né, para que as pessoas se dirigem a Deus para a adoração. فاستمع إلى النبي سليمان عليه السلام وقال له سوف أكتب رسالة ووصلها إلى هذه Então, o الملكة. profeta Salomão primeiro escutou o que esse pássaro tinha para dizer, Tá. e aí o profeta disse para ele: eu vou lhe transmitir uma mensagem, eu vou transmitir por seu meio uma mensagem para essa rainha, إلى هذه الملكة, الملكة إلى عن هذه طريق هذا الطير, الطائر. Uhum. através deste pássaro. أي Tá. نعم. القرآن الكريم يقول في الآية المباركة اذهب بكتابي هذا Vá com esta minha mensagem Uhum. فألقه إليهم e transmita a elas, a eles, A eles. تول عنهم e em seguida volte. Tá. فانظر ماذا يرجعون ماذا يرجعون E veja qual será a resposta deles. شوف شنو موقفهم Uhum. Qual era a mensagem? شنو هي مضمون هذه الرسالة؟ شنو مضمون هاي الرسالة طبعا الحيوان هذا الطائر أخذ الرسالة Esse pássaro ele pegou essa mensagem, foi até والقرآن يقول o reinado Tá. يعني استغل وقت وجود الملكة بحيث يصل إلى الملكة e aí dizem que o pássaro aproveitou e entregou essa carta diretamente para a rainha. فألقى الرسالة إليها E aí ele jogou a carta sobre ela, ألقاها عليه. ألقاها لأن هو طائر من Que ele é فوق pássaro, ألقاها né? إليه. Sim, é um pássaro. وهي طبعا ما كانت عندها منطقة طير وما لا، كان لا. عندها شافت فألقاها. الورقة. Então ela, شافت الورقة ele simplesmente jogou a Jogou a carta, carta. ela recebeu a carta, فلما ela recebeu a carta na frente dela. فالقرآن الكريم يصف حاله يقول قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Então, o Alcorão Sagrado cita Nossa. essa história. Quando ela recebeu essa carta, ela diz: ó povo, parece que tinha pessoas ali perto, ó membros do gabinete, ó meus ministros, eu recebi uma bela mensagem. إن قد ألقي إني ألقي إلي كتاب كريم. كريم عبرت عن هذا الكتاب كريم. كريم Eu يقال recebi uma bela mensagem. Tá. إنه من سليمان É do Salomão. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. E ele começa com, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين. E não transgridam sobre mim e venham a mim submetidos. Tá. طبعا الرسالة Isso, طبعا لله سبحانه وتعالى, ليس للنبي, a Deus, e não ao profeta, submetidos a Deus, e não ao profeta Salomão. طبعا الرسالة بيها كلام ولكن هي اختصرت الكلام. Logicamente que a história tinha mais coisas para Sim. falar, no entanto, ela resumiu. Sim. بدين né? التوحيد Existia ali princípios sobre o monoteísmo, existia ali sobre a profecia também, né? Tá. ولكن ذكرت المقدمة وذكرت الخاتمة. No entanto, ela apenas citou o começo e o fim. Da إنه من carta. Aham. سليمان É do Salomão, وحتما كان معروف انه في ذلك الوقت انه اي نبي كان حتما com certeza ela já deve, كانت تعرف. كان عندها معرفة. Com certeza ela deve ter ouvido na época do profeta Salomão também, né? بعض الروايات تقول انها كانت تعرف انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن E o الرحيم. mais interessante é isso, é que a carta tinha começado, né? باسم الله Era em nome de Deus, التوحيد em nome do monoteísmo, Deus, o único, o Criador, الرحمن الرحيم. o clemente, o misericordioso. وخاتمة هذا الكلام كله أن لا تعلوا علي لا تكون عندكم E استعلاء o que, وتكبر. assim, a principal mensagem dessa mensagem era o profeta Salomão ter avisado ela, transmitido a ela, é que não transgridam sobre Deus وآتوني e مسلمين. sejam submetidos a Ele. لا باعتبار الشخصي هو بل
باعتباره نبي الله Na verdade, ele não dizia isso ويحمل رسالة التوحيد. Sim. como a pessoa dele, mas sim como um mensageiro de Sim, Deus. porque ele era um profeta, Ele era né? um profeta, ele era um mensageiro de Deus. طبعا هنا قالت كيف كان موقف هاي المرأة؟ Como é que foi a posição dessa mulher? Qual foi a posição dessa mulher? قالت يا أيها الملأ Ela disse: Ó يا povo, أيها الملأ افتونوا في أمري ó povo, me digam o que eu faço. Uhum. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Não vou tomar nenhuma decisão até vocês, no caso, participarem dessas, ou seja, يعني طلبت من عندهم الاستشارة. الاستشارة. طبعا Que هنا interessante, né? Por Sim. ela ser uma rainha e pedir para o seu povo هي كانت uma الملكة. opinião. نعم صحيح. هي مو يعني ليست مو واجب عليها صحيح. أصلا. صحيح. طبعا احنا هنا من هاي الآية المباركة نقدر يعني نستخرج نقاط القوة في هاي الشخصية، في شخصية هاي الملكة. Através desse versículo, nós podemos extrair alguns pontos fortes da personalidade dessa mulher. لأن هاي الملكة كانت تتمتع Porque ela era uma rainha muito sábia, ورجاحة العقل era sábia, né? Sim. Era racional وكانت موضع ثقة الحكومة. e ela tinha a confiança da população, das pessoas. Uhum. وجنبت يعني بعدين بالنتيجة نشوف إنه كيف جنبت. E o resultado deste diálogo que aconteceu entre ela e seu povo é que ela evitou uma grande tragédia, guerras, hurub. الحروب. Ela evitou as guerras sobre o seu povo عقلها através da decisão sábia que ela tomou de pedir consulta, De consultar o seu de povo, né? consultar. Seus طبعا ministros. استشارت هي. إيه هو ناخذ إحنا الآن نقاط القوة في شخصيتها. Quais são os pontos fortes da حتى personalidade dela, نستفيد من para عندها que nós possamos aproveitar Sim. dela. الدروس والعبر. نعم. النقطة الأولى إنه ما اتخذت القرار بسرعة. Primeira coisa, ela não decidiu rápido, Tá. naquele impulso, Sim. sabe? No calor do momento. Geralmente, quando a pessoa está naquele calor do momento, sabe? أحيانا الإنسان اللي يواجه فرض Quando قرار tem uma situação بسرعة surpresa, uma coisa impactante na frente dele, يصير عنده بسرعة ردة فعل. ele toma a decisão errada por impulso. Sim. أو في حالة انفعالية معينة. Ou de repente aquilo, aquela situação emocional que Sim. domina ele, يتخذ قرار. e ele toma uma decisão errada naquele لكن momento. هاي المرأة Só العاقلة que essa mulher رغم sábia, إنه مرة mesmo ela دائما تمتلك العاطفة mesmo ela sendo uma mulher, e todos sabemos que as mulheres elas têm um aspecto emocional mais forte, لكن Sim. هاي المرأة bem intenso, né? Sim. Presente na sua لكن هاي المرأة personalidade. كانت متعقلة No entanto, essa mulher era muito racional, متأنية في اتخاذ sábia, القرار. e ela aguardou o momento para tomar a decisão. Uhum. أول أمر طرحت هذا القرار على A أعضاء primeira الحكومة. coisa que ela fez foi apresentar esse caso para os membros da corte, البرلمان né? como مجلس dizem. الشورى شنو Seja ele conselho, seja ele Sim. parlamento, seja ele Os ministros, membros, os membros do do seu governo. governo. Exatamente. قالت يا أيها الملأ Então ela disse: ó, minha corte, ó meu povo, me ajudem, Uhum. me digam o que eu faço. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. Jamais irei tomar uma decisão sem consultá-los, né? ما كان عندها استبداد بالرأي. Ela não era autoritária. Uhum. هذا الشيء Isso يعني نقطة من نقاط E isso القوة também بشخصيتها. isso também é um ponto forte da personalidade de uma Sim. pessoa. A pessoa não pode ser autoritário. Sim. النقطة الأولى ما تسرعت بالقرار. Primeiro, não se apressar na decisão. النقطة Segundo, الثانية المشاورة pedir لأهل o العقل conselho والخبرة. Sim. para os sábios, não pedir conselho de imbecis, Sim. né? Pedir conselho de pessoas sábias. Sim. E terceiro, não ser autoritário em sua decisão. Uhum. وإحنا محتاجين E في كل nós حياتنا precisamos em toda a nossa في vida, كل مشاريع em الحياة todos os nossos projetos, Uhum. em todos os استشارة أهل nossos الاختصاص وأهل الخبرة. campos, sempre consultar especialistas naquilo que nós precisamos.
ونلاحظ الآن بالوقت الحاضر E hoje الرؤساء a والحكام gente vê كلهم os عندهم مجالس presidentes, استشارة. governantes, cada um tem dezenas de assessores, Sim, assessor, assistente para assuntos parlamentares, assuntos jurídicos, assuntos internacionais, enfim, tem conselheiros ali que acompanham conselheiros, ele o tempo exatamente. todo. دائما الرؤساء يعني كلهم عندهم عدة مستشارين. مستشارين، نعم. Com فهاي certeza. هم كذلك. Ela هاي دليل também. على رجاحة Sim. العقل Isso عن التملك. isso é o certo, o ser humano pedir conselho para pessoas Sim. especialistas E da área. mostra o quão racional ela era naquela época, né? في ذاك الوقت شلون ذاك كانت الوقت، هذه إي الامرأة نعم. عاقلة ما ناجحة. كنت قاطعة أمرا، ما كنت أصدر Ela أمر. diz, eu حتى jamais أنتم irei تشهدون. decidir, ما decretar كنت algo أصدر أمر. sem consultá-los. ماذا كان جواب القوم؟ Como é que o povo respondeu? Sim. Até aí tudo bem. Como é que as شنو pessoas ali قولهم؟ decidiram? قالوا نحن أولو قوة Nós somos عندنا fortes, Uhum. وأولو بأس، شجاع nós عندنا. somos corajosos, شجاع عندنا. والأمر إليك، mas você que decide. فانظري ماذا تأمرين. Então veja o que você decide. تأمرين. Veja o que você decide. ثقة بها. Ou seja, eles confiavam. ما تتصرف إلا Eles deram التصرف sua الحكيم opinião, no entanto, confiavam tanto nela اللي Que يكون في deixam منفعة ela que decidir. entregaram. منفعة بلدها، منفعة Ela sabe شعبها. qual o interesse do Manfaat povo, o qawmha. interesse da sua sociedade, Sim. né? نعم. فطبعا ماذا قالت هاي المرأة؟ طبعا شافتها، عرفت إن ذول عندهم قوة، Ela entendeu عندهم quanto eles شجاعة، eram fortes, quanto eles ولكن eram قالت كلمة corajosos. Só que ela disse uma palavra تبين عن حكمتها que, وعن عندها علم بالتاريخ، معرفة كان. que transmitia o quanto ela era uma pessoa sábia. Uhum. العقل دائما محتاج إلى علم ومعرفة. Sim. A razão do ser humano sempre precisa de sabedoria e conhecimento para tomar uma وخصوصا decisão, المعرفة بالتاريخ. especialmente no conhecimento histórico. Sim. ودراسة Com أحوال Conhecimento é uma الأمم. coisa e sabedoria é outra. Sim. دراسة أحوال الأمم Conhecimento são والحكام as والملوك ciências. السابقين. Então, saber da história é uma coisa muito importante Sim. para as pessoas. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. Então, ela disse, الملوك الحكام quando os الظالمين. reis quando os reis injustos Sim. entrarem para algumas regiões, alguns reinos, irão acabar com aqueles reinos. وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Irá وكذلك humilhar يفعلون. os dignos daquela terra e assim eles farão. يعني تقول إنه الحروب إذا صارت بين الشعوب وبين الدول Então, ela نتيجتها الخراب está dando والدمار. uma indireta de que as guerras, ao acontecerem entre os reinos, entre um povo e o outro, isso só vai causar destruição. Sim. Isso só vai espalhar a destruição. طبعا Só هاي traz o caos, né? Sim, وهاي caos. المرأة كأنه كان عندها علم، يعني دراسة بعلم E ela الاجتماع. sabia, isso significa o quanto ela entendia يعني هاي de قاعدة assuntos sociais. Sim. يقررها علماء الاجتماع. Isso, hoje em dia, são cientistas Cientistas sociais, né? Que sociais estudam que isso, الحروب بين determinam الشعوب isso, né? تؤدي إلى الدمار que as والخراب. guerras causam destruições, Afetam a sociedade. afetam a سفك sociedade. الدماء. Esse derramamento de sangue vai ter Sim. consequências negativas, órfãos, وأشراف yatama, الناس mashakil. يكونون أذل. Não. هذا. فطبعا هاي أحد نقاط القوة اللي عندها، إنه كذلك عندها كانت معرفة بتاريخ E الأمم esse é والشعوب. mais um ponto forte dessa nobre senhora, Sim. que era conhecedora, ela conhecia as ciências sociais e históricas. طبعا قبل ما ننتقل إلى أنه كيف اتخذت الحل، Como ela tomou a decisão, نذكر فد نقطة من نقاط القوة بشخصيتها، كانت مؤدبة. mais um ponto importante, um ponto forte da sua personalidade é que ela era extremamente educada. علامة الأدب اللي عندها E o sinal de que nos faz entendermos e chegarmos a essa conclusão, إني de ألقي que إلي كتاب كريم. ela disse,
me foi transmitido uma bela mensagem. كريم محترم No Alcorão está escrito Karim, uma bela mensagem, respeitável Sim. mensagem. وإنه من رجل كريم Ou seja, uma bela mensagem só sairia de uma bela pessoa, de um bom pessoa. de uma Sim. boa pessoa. وعرفت هذا الكتاب بسم الله الرحمن E ela الرحيم apresentou, mais do que isso, essa mensagem. Ou seja, ela foi justa. Sim. كانت منصفة. كانت منصفة عادلة. عاقلة Ela era Foi uma justa a pessoa mensagem racional. que ela Ela recebeu. racional. Ela Sim. transmitiu. يعني هي نقلت الرسالة كما هي أمانة أمانة. أمانة Isso صحيح. é uma questão بأمانة importante. واحترام Ela transmitiu a mensagem para o seu povo com respeito, com veracidade, Sim. não ficou manipulando, Da não tem maneira isso. mais Tem fiel Tem pessoas que possível. ficam com بعض الناس لما ينقلون رسالة. يغيرون Tem pessoas que quando Sim. vai transmitir uma mensagem, Muda aqui, muda tira ali. aqui, tira lá, coloca uma coisa aqui, coloca uma... As coisas boas ele não cita, as coisas ruins ele cita, né? بعض الناس هم ينقلون الأحداث بشكل إنه ما يجيبون الشغلات الزينة مثلا، يجيبون بس الشغلات المو زينة. أو تهمل الرسالة كانت Ela podia, por exemplo, simplesmente ignorar essa Sim, mensagem. realmente. Ela pegou, وقرأتها leu وتعاملت مع e, يعني معها معاملة حسنة e جيدة agiu com استشارت essa mensagem com sabedoria, Sim, de e uma ainda forma certa. sentou com seu conselho, né? E Sim, pediu a sim, opinião com certeza. deles. طبعا هنا خلوا الأمر إلها E aí lhe foi entregue a situação, disseram Uhum. para ela que فقالت فكرت وأخذت بحل وسط ela pensou, الآن أخذت بحل وسط طبعاً تمتلك المرأة في نوع من الذكاء العاطفي هاي اللي ممكن إنه يعني كأنه يعني تتقرب وتعرف بشكل يعني غير مباشر Sim. فماذا فعلت؟ قالت هذا الحل إني مرسلة لهم بهدية ela deu uma solução que impediria os problemas Uhum. e era uma boa tentativa. O que ela Sim. fez? Ela mandou presentes Tá. para aquele que mandou aquela mensagem, que era o Sim, profeta Salomão. Salomão. ودت لهم هدية. هدية. بعثت لهم هدية. هدايا. هدايا Não um presente, vários Presentes. presentes. Exatamente. فناظر إني باعثة لهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل E aí eu vou aguardar a resposta desses presentes. Talvez como um teste, né? يجوز كانت في نوع من الامتحان هماتية هو عشان هذا اختبار seria um teste, com طبعا certeza. هذا نوع من الامتحان والاختبار في نفسها قالت إن كان هذا من أهل الدنيا Ela falou, se essa pessoa وملوك أهل الدنيا fosse realmente um rei وهو mundano, يفرح بالهدية materialista, ele vai ficar feliz Sim. com o ويغض presente, النظر vai عن pegar e vai nos deixar الدين vivermos والتدين livres, sem nos incomodar com essa questão de religião e fé e monoteísmo e submeter a Deus. Sim. وإن كان من أهل من No الأنبياء entanto, se ele والمرسلين realmente for um mensageiro divino, ما يهتم بالأموال ele não vai se importar com esses presentes. هذا قد Sim, نوع من Ele vai realmente. الامتحان Isso é um teste. والاختبار Com هذا certeza. نوع من الامتحان والاختبار للنبي سليمان عليه E السلام também foi um teste, além de ser para ela, para o profeta Salomão. Sim. Ele podia ter teste pra aceito ele. os presentes, فهي correto. mas ele não aceitou. Sim. أقدمت على اختبار النبي سليمان Não. وبعثت قافلة تحمل الهدايا والمجوهرات Ela mandou uma هدايا caravana السلاطين كيف inteira. تكون؟ Como é que a gente geralmente dá um presente? É uma caixinha, um وهدية negócio. بسيطة O máximo que a gente vê é um carro. هنا احنا الانسان بشكل عام اكبر هدية سيارة يعطي مثلا. هاي Mas os هدايا reis مجوهرات geralmente dão والأموال caravanas de شيء presentes. Caravanas, وطبعا joias, المسير كان ouros. مسافة ما كان مسير قصير É, من سبأ النبي سليمان de كان في Sabá فلسطين até Jerusalém, Tá. Palestina, وهي um caminho في longo, Sim. né? اليمن Ainda mais naquela época, né? Sim, sim.
صارت القافلة وتحمل الهدايا E إلى essa caravana الملك andou, seguiu سليمان عليه para o السلام. profeta Salomão como presente. شوف القرآن الكريم ماذا يقول. طبعا Olha só o قصة que o Alcorão diz. قصة ملكة سبأ كلها في سورة النمل. Sendo que a história toda da rainha de Sabá está na Surata Namel, que é as formigas. Uhum. فلما جاء سليمان Quando Salomão لما veio, وصلت القافلة من e الهدايا aí والعطور ele viu aquela caravana chegando até o seu reino, Sim. العطور والبخور والهدايا والمجوهرات presentes, esmeraldas, joias, ouro, Tudo. tudo. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. O profeta Salomão, o que ele disse quando viu aquilo? Vocês querem nos comprar com dinheiro? فما آتاني الله خير مما آتاكم. Jamais Deus me concedeu algo melhor do que concedeu a vocês. بل أنتم بهديتكم تفرحون. Sendo que vocês aceitariam, né, esse tipo de coisa, presente, né, de presente. Não Aceitariam sou esses eu. presentes. نبي الله عنده هدف مقدس. Ou seja, o profeta Salomão, ele tinha um grande, يريد ينشر دين ele التوحيد. tinha um grande Objetivo, né? propósito, que era a divulgação da mensagem de Deus. يريد يخلي الناس كلها تعبد الله. Ele queria que as pessoas fossem adoradores de Deus, o único, e deixassem de adorar os ídolos. Sim. الشمس خلق من مخلوقات الله. E o sol é uma das criaturas de Deus. Sim, realmente. Sim. يعني يجب أن يكون العبادة لله هو الخالق. O certo seria que a adoração tem que ser a Deus, o único, e não a as criações dele. النبي سليمان أمام هذا الهدف Perante المقدس este propósito لا sagrado, رشوة ولا ele não هدية aceita nenhum ولا أموال ولا suborno, كل شيء. nada, nada, nada. هدف عنده Ele tem um عظيم. grande objetivo. Sim. يريد يجعل الناس كلهم عبيد لله. Ele quer que يعبدون الله، todos يطيعون الله. o objetivo dele foi que ele queria que todos fossem adoradores, né? De فماذا Deus, قال؟ fiéis a Deus. O que ele disse então? قال أرجع إليهم. Ele disse: رجعوها الهدية. devolvem esses presentes. رجعوها الهدية. Não quero esses presentes. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها Nós não. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Nós enviaremos a eles soldados e humilharemos, não porque ele tinha um problema pessoal com eles, mas sim porque eles eram adoradores Adoradores ao do sol, a sol criação e de outras Deus, né? criações de Deus. فالنبي سليمان من بعد كلام الهدهد الطائر عرف عندهم أسباب القوة العسكرية وأسباب يعني القوة بكل أنواعها يمتلكوها. فعرف نفس الوقت هنا قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. إحنا ما عندنا قوة. Quando o profeta Salomão soube por meio do pássaro que eles eram fortes, tinham exércitos, tinham soldados, o profeta Salomão falou: nós também iremos enviar nossos soldados e os humilharemos, alguma coisa assim, né? Ou seja, ele era um confiante, ele confiava, né, em si. Sim. Iremos retirá-los de lá humilhados, né? Algo assim, mais ou menos. E aí, quando os presentes voltaram, né? طبعا هنا عزمت الملكة على أن تأتي زيارة للنبي سليمان. E aí, quando a caravana voltou com os presentes, a rainha de Sabá, ela decidiu que ela faria uma visita ao profeta Salomão. عزمت على الرحيل هي وأشراف قومها. Todo o seu gabinete, né, como dizem, decidiram visitar o profeta Salomão. وسمع بقدومها النبي سليمان. E o profeta Salomão soube que ela estaria vindo a ele. Olha só como essa mulher sábia, ela evitou para seu povo uma tragédia, né? Sim. Antes dela chegar,
أراد o profeta Salomão أن يظهر queria لها mostrar para ela ارتباط بالله o سبحانه quanto وتعالى ele era conectado a Deus Tá. وأنه نبي e que ele من الله era حقا sim um dos profetas e mensageiros de Deus. فأظهر لها معجزة Então ele fez para ela um grande milagre Uhum. فطلب أن يأتون بعرشها e pediu para que ela fosse trazida do Iêmen até Palestina. من اليمن قال يا أيها الملأ أيكم E aí يأتيني بعرشها ele fez um desafio. قبل أن Disse يأتوني para مسلمين seus servidores, para seus soldados: eu quero saber quem de vocês pode trazer o trono dela mais rápido para o meu reino. Uhum. يعني تصدى لهذا المهمة أحد يقول إنه من عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك طبعا عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك Uhum. ولكن شخص آخر اسمه آصف بن بريخيا يقال إنه ابن أخت النبي سليمان قال إني آتيك به قبل أن يرتد طرفك كان عنده من Dizem que علم um dos الكتاب gênios que serviam o profeta Salomão Sim. disse para ele que eu traria o trono dela e a rainha antes de você levantar do seu trono. Nossa. Nesse momento, um dos outros servidores presentes ali naquele evento disse ao profeta que ele o traria antes dele piscar o seu olho. Nossa. Então, بالنهاية منو جابه؟ جابه قبل أن يرتد طرفك يعني قبل ما Então, يغمض عينه esse trouxe o trono dela antes dele Dele piscar. piscar o olho. مسيرة يعني شهر شهرين Talvez مسافة طويلة talvez uma كانت viagem de يعني. 1 mês ou 2 meses Sim. aconteceu em um piscar de olhos. Nossa. قدرة الله Esse وعظمة الله foi um dos milagres Sim, dos que fez milagres de com que Deus, né? ela entendesse que ele realmente foi um dos profetas Sim. طبعا mensageiros. هنا طبعا هي بهالمعجزة وصلت إلى نتيجة أي بأنها صحيح هو هذا نبي الله que حقا ela, com esse milagre, ela chegou à صحيح conclusão de que ele foi um dos فهنا profetas e أراد mensageiros. أراد أن يختبر E عقلها aí, يختبر o ذكائها profeta وعقلها também fez um último teste para testar o grau de sabedoria e raciocínio dessa nobre senhora. قال نكروا لها عرشها غيروا عملوا تغيير Disseram para بالعرش ela, ele disse para eles, seus تغيير soldados, طفيف مو تغيير كلي camuflem, não é camuflem, mudem, لونه مثلا mudem Sim. algo do trono dela. Tá. حتى يختبر عقلها Ele وذكائها queria saber o quanto ela era sábia, Sim. inteligente. Uhum. فقالت أهكذا عرشك لما طبعا اجتي ودخلت Depois que ela veio, depois que ela entrou, né? لما دخلت وسط هي والأشراف ودخلوا وجلسوا جابوها للصالة اللي بيها العرش Trouxeram ela até a sala onde estava ali o trono, né? أهكذا عرشك E aí falaram para ela, é assim, é o seu trono, é? طبعا نظرت إليه Ela olhou para o trono dela mesmo. فحصته قالت كأنه هو Aí ela disse, parece que é ele. كانت متحيرة بالأمر Porque ela não sabia, eles com as mudaram alguma alterações que eles coisa, fizeram, né? تقول alterações. هو كيف وصل Se ela dissesse que أن تقول لا Se ela dissesse هو que esse هذا trono era dela, então como é que esse trono chegou de lá para cá? Sim. Se ela dissesse que não era, não tinha como, porque ela desconfiava que era ele, né? Sim. Só que ela ainda não sabia que o trono tinha sido trazido em um piscar de olhos. هذه فد اختبار كان لها واختبار كذلك آخر كان E um outro teste que aconteceu foi أرضية quando الصالة اللي دخلت بيها كانت من o زجاج salão وتحتها الماء do palácio do Salomão era todo de vidro. E embaixo do vidro tinha um rio. فحسبته لجة Então ela pensou que, ela não achou que aquilo era vidro, pensou que era água. Que era água mesmo. Sim. ورفعت Quando ela entrou, ela levantou um ملابسها pouco a sua veste com Pra medo não de molhar. molhar. حتى لا Exatamente. تتبلل Sim. ملابسها
Não. فبعد ذلك قالوا لها إنه صرح ممرد من قوارير هذه الزجاج هذا مو ماء. Depois lhe foi dito que eram vidros, né? Era uma... في النهاية وقفت هاي الملكة العظيمة. Por fim, como é que terminou essa العاقلة história? Esta قالت rainha sábia, inteligente, racional, ela ficou Sim. na frente do Salomão كلمتها e ela الأخيرة disse o seu veredicto قالت importante. رب إني ظلمت نفسي Ó Deus, eu fui injusta comigo mesmo. ما كنت أعرف طريقتك Eu não sabia o seu ما كنت caminho. أعرف التوحيد Eu não sabia o ما que كنت era أعرف monoteísmo. الإيمان Eu não sabia o que era fé. كنت بتجه غير Eu اتجاه. tinha sendo iludida pelo demônio, né? Sim, قالت رب إني ظلمت Ela disse: نفسي ó Deus, eu fui injusta comigo mesmo وأسلمت مع e سليمان eu vou me submeter a ti junto com Salomão, لله رب a العالمين. Deus, o Senhor do universo. então ela parou de adorar as criações يعني هي e بعد خلاص أسلمت هي أسلمت لله وقومها أسلموا todo seu والمدينة povo, ela, كلهم todo o أسلموا seu لله رب reino العالمين. se entregaram à a doutrina adoração do divina. Criador. Exatamente. طبعا هاي بفضل حكمتها Isso é graças à sabedoria dela, وذكائها ao raciocínio dela, à وعقلها. inteligência dela. جنبت بلاد Ela الحرب evitou a guerra para Sim, o seu para o país, seu خلت povo, né? derramamento de sangue, protegeu a vida de milhões, de milhares de De pessoas. milhares de pessoas. الحرب خراب ودمار واضطراب عدم استقرار. هاي بعقلها وحكمتها أسلمت لله رب العالمين E ela وأسلم القوم كلهم. evitou todos esses males se entregando a Deus, o Altíssimo. Sim, فالقرآن الكريم يذكر هاي Por الشخصية essa decisão, o Alcorão Sagrado cita ela, essa personalidade, com essas características. Dessa maneira bela, a sua história foi ويمدح citada. موقفها E ele العظيم elogia o Alcorão, Deus, ele elogia a sua posição أسلمت لله رب por العالمين. ela ter se submetido sim, a Deus, né? o Senhor do Universo. Com certeza. لأن من عناصر الضعف عند الإنسان لما يستقبل عن Porque الحق. dos pontos fracos do ser humano é quando ele se torna teimoso e não se entrega para o que é certo, para o Sim, que é verdade, para o que é Sim. justo. الإنسان لما يتعرف على الحق ويعرف أنه هذا حق لازم Quando o ser humano conhece a يستثني verdade, من الحق sabe ويطيع o que é الحق. certo, ele tem que entender o que deve fazer e que é seguir a verdade, Sim. o certo. ولا ياخذ الاستعلاء والتكبر. Ele não pode ser dominado pelo seu ego sim, sem tomar a decisão certa. sim. Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. قاعد نوصل إلى خاتمة البرنامج، ولكن قبل ما ننتهي أريد أن أسوي سؤال. أسألكم Se سؤال. a rainha de Sabá pudesse dar um conselho às mulheres de hoje, qual você acha que seria? إذا ملكة سبأ اليوم تريد تنصح النساء، شنو بنظركم تنصح النساء اليوم في زماننا؟ شنو رسالتها إن كنا؟ يعني ناخذ من حياتها هاي الدروس اللي ذكرناها، ومن أهم هاي الدروس عدم اتخاذ القرار بسرعة. Uma das coisas, uma das lições que nós aprendemos da vida da Rainha de Sabá são várias. Uma delas é não tomarmos decisões precipitadas e emocionais em nossas vidas. الحياة بيها مشاريع كثيرة. A vida ela está cheia de planos, de projetos. A vida muda de uma hora para outra, de um dia para o outro. مشاريع دراسة. Temos vários projetos em nossas vidas, projeto educacional, formação, casamento, tudo. كثير من المشاريع بالحياة الإنسان لا يقرر بسرعة. O ser humano não pode decidir rápido. A decisão يدرس rápida الأمور من كل é الجوانب uma coisa errada. Deve estudar tudo, todos os pontos, Sim, todas as يتخذ questões, أسلوب المشاورة. deve seguir pedindo conselho, أهل الخبرة. deve pedir conselho para os especialistas,
ويتخذ القرار e الأنسب tomar a له. decisão, a الأنسب melhor له. a decisão para ele. لا يكون قرار نابع من Não انفعال pode tomar uma decisão emocional Sim. أو من ou, تعصب ou por radicalismo, por egoísmo, حتى يضمن para سلامة que assim ele possa نجاته garantir وسلامة a sua الناس اللي segurança, حواليه. a segurança do seu futuro e também garantir a segurança das pessoas que estão ao seu lado. خصوصا من أحيانا بعض قرارات تأثر على الأسرة. Especialmente algumas decisões que podem decidir errado, decididas de uma forma errada, Sim. elas vão afetar a vida da família inteira ou Sim. da sociedade inteira. خصوصا Sim. المرأة أحيانا تكون يعني بحاجة إلى من Especialmente يساندها، as من mulheres, يعينها. as mulheres que precisam daquele apoio, as mulheres que passam فلا por várias تتخذ قرار dificuldades, ويكون خاطئ. nunca decidam algo emocional ou de uma forma rápida. لأن تكون النتائج Porque, com certeza, o النتائج تتبع resultado المقدمات. dessas decisões será também resultados muito negativos. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Muito obrigada por esse bate-papo Shukran incrível, jazilan. rico e inspirador, Ghani. né? Jiddan. Com essa história dessa mulher sábia, dessa mulher racional, né? Sim. Então, que ela está tão presente na nossa tradição e na nossa religião, não é mesmo? Muito obrigada a todos, a vocês que assistiram ao nosso episódio. Espero encontrá-los novamente num episódio futuro do nosso podcast Islam Sem Censura. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para não ficar de fora. Muito obrigada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.